Mayong hapon, aniya na ang Butuan All News Update sa Butuan City Public Information Office. Nagpahigayon og mangrove clean-up drive ang mga empleyado sa lokal nga pagamhanan sa Butuan kagahapon. Dunga na munit og plastic, botilya ug uban pang basura ang mga empleyado sa lokal nga pagamhanan sa Butuan ug mga representante sa matag government agencies ato sa mangrove clean-up drive sa Barangay Lumbukan, Enero 22, 2025. Daghan nga mga basura ang nakolekta human gipahigayon ang clean-up nga miabot sa usa ka metro nga kubiko. Kini nga inisyatibo subay sa Watershed Consciousness Week aron masiguro nga limpyo ang kilid sa mga watershed. Nanawagan sab ang buhatan sa City Environment and Natural Resources Department kon CENRD nga dili ilabay ang mga basura sa dagat, suba o kaha sa pa para dili kini mahimong hugaw ug dili makaapekto sa panlawas sa tao, hayop o ang kinatibuk-ang sitwasyon sa kainaiyahan. Nagsugod na sa pagpangandam ang lokal nga pagamhanan sa Butuan alang sa umaabot nga Balangay Festival ning tuig. Gani, nanguna si Butuan City Vice Mayor Lawrence Fortun sa gipahigayong Balangay Festival 2025 Coordination Meeting kauban ng partner stakeholders, regional line agencies ug pipila sa mga buhatan sa LGU Butuan sa City Mayor's Conference Room 2, City Hall ning syudad. Tumong niini nga mahimong plastar og hapsay ang matanyag nga mga kalingawan sa mga Butuanon ug mga bisita. Gipresentar dinhi ang nakahan-ay nga mga aktibidad ug gipaminaw ang mga suhestyon sa mga partners. Pipila sa mga atangan sa Balangay Festival 2025 ang mga performances sa guest performers ug artists, bugsay competition sa Agusan River, Siab with Touch of Butuanon Delicacies, Culinary Festival, Visual Balangay Art Exhibit and Competition, Basketball Exhibition, Balangay Open Tennis 2025, First Enduro Mountain Bike, Student Cruise, Mutyahong Butuan 2025 ug uban pa. Gipresentar sab sa meeting ang traffic management plan ug site plan sa sports complex ug river park asa makita ang nagkadaiyang events. Mipaabot sa pasalamat si Vice Mayor Fortun sa kooperasyon ug sa tanang misanong sa kalihukan alang sa mas bibo nga Balangay Festival 2025. Ug mao kadto ang updates ning adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow ug i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.